салом алайкум дӯстои азиз, бародарои меҳрубон. дар хами паро чистикори гандуми дома дорад. дар кашолгӣ трактор ҷиғаст мекунад. фақат ҷифтш карда мешавад. гандума ки пошиди чапар зада гандума тай хоб карда намешавад. ба воситаи чанголак гандума тай хоб мекунед. як 3-4 сол ҳола миай, баъд ҳамвортар мешавад. баъд тракторои имтезиҳо баъд ҷифт мекунад. имтезиҳои 2015, 2016, 2017 дар инҷа шак рафта наметуна. шофирои 2016, 2017, 2020 дар инҷа рули тракторша намекапад. ин кор шӯхӣ нест бародаро. дар инҷа кор шӯхӣ нест. ҳозир агар ҳамин трактора заводе ки истеҳсолш мекуна ҳол ҳозорша дар ҳаминҷа бибина, дига ба Тоҷикистон техника намефурӯшад. عزیز DT75 DT75 سر چنبرک شدهیم. همین را میدونم که وظیفه رول بازی میکنن. دیگه هیچ نمیدونم که کدومش چیه. Yani ki bak şöyle çıkan kuş çok ne bakın. Ne yapıyorsun? Şip katıyay. Ne kalfak mı troşun var şu? Yolda çuva troşun yakta. Все.
در کامera نقص نمی‌آید. بگیم جایش که برای ترس لرزه. همه همین زمین برای ترس دوخی لوبای تراکتوریست نمیشکنه. همه نمیتونه دفع کرده. نه با 75 نه با 76 نه با 78 ای 82 83 و یوش امویخ زدگی تماشا کنید که حتی 75 فقط زد میخود میروه با پیش میوید و پیرد نی برومده نمیتونه و فلاکت دچار شدنش ممکن. یکی تراکتوریست حکم محمد شاه ریسک کرده شدیده شد. بیام خدمت به خلق. گردن نمیشه. Ya kayak gue mesti bawa. Bas hai dur nara. Ne koşu? Ne koşu? Selamünaleyküm. گردن نمیشه.